सूरतुल बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। हौजरी अल्लाह की ममिंगदा यामना थौजाल हैबा यामना नुसी हैबनी। अलिफ लाम मीम मसीगी आर्था अल्लाह खक्तन हेन थोयन खंगी। मसी लरिक अमनी मसीदा चिंगननिंगाई करिसु लैते अल्लाह की मैकैदगिने हाइबसिदा लमजिंगनी धर्म चेटपसिंगी दमक्ता मखोयना थाजै मिन्ना उदबसिंगदा सीरब मतुंगी पुंसी जन्नत दोज़ख असिना चिंगबदा अमसुंग नमाज मपुंग फाना सोली अमसुंग तौवी खरज अखोयना पीखिबसिंगदुदगी मखोयगी दमक्ता अमसुंग मखोयना थाजै नहागोंदा थाबीखिबा कुरान असिदा अमसुंग थाबीखिबा अदुदसु नहाकी ममांग थक्ता तौरात इंजिल ज़बूर असिना चिंगबदा अमसुंग मखोयना थाजै सीरब मतुंगी पुंसीदा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मखोयसिंग असि मखोयगी मपुगी लमसिंग खादा लैरबनी अमसुंग मखोयसिंग असिमक माइपाक्लबनी। थंगै सेंबमक थाजदबसिंगदो मखोयददी अदु मंगाई मखोयबु नंगना किहल्लबसु नत्रगा किहंद्रबसु मखोय थाजररोय। सिल तौसिनबिख्रे अल्लाहना मखोयगी थमोयदा अमसुंग मखोयगी नाकोंगसिंगदा अमसुंग लै मखोयगी ममितसिंगदा फिखल अदुगा मखोयगी दमक्तदी तमथीरबा वयल चैराकनी। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। अदुगा मी सिंगी मनुंगदगी खराना हाय अखोयना थाजै अल्लाहबु अमसुंग आखिरत हाइबदी अरोइबन नुमितपु अदुबु नत्ते मखोय अचुंब थाजबसिंग मखोयना तौवी नमथाक अल्लाहदा अमसुंग थाजबसिंगदा अदुबु तौदे मखोयना नमथाक तौजब नत्तना मसाना मसादा अदुबु खंगदे मखोयना मदु मखोयगी थमोयदा अनाबा लै अल्लाहना हेंगतहल्ली मखोयगी अनाबा अदु मखोयगी दमक्तदी तमथीरबा वयल चैराकनी मखोयना मिनंबा nganगबा अदुना मरम ओइरगा। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون। अदुगा मखोयदा हाइबदा नखोय इरांग संदोकनु पृथ्वीदा मखोयना हाय अखोयदी अफबसिन लांगबसिंगनी चेक्सिल्लु मखोय सिंग असिमकनी इरांग संदोकलिबसिंगदे अदुबु मखोयना खंगदे मदु अदुगा मखोयदा असि हाइबदा थाजौ नखोय अतै मिसिंगना थाजबगुम मखोयना हाय करी अखोयसु थाजसिरने अपंगबसिंगना थाजबगुम चेक्सिल्लु तसेंगमक मखोय सिंग असिनी अपंगजाउदी अदुबु मखोयना खंगदे मदु। وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون। अदुगा मखोयना उनबा मतमदा थाजबसिंगबु मखोयना हाय अखोय थाजबसिंगनी अदुगा मखोयना चिकपदा हंदुना लैमिन्नबा मतमदा मखोयगी लुचिंगबसिंगा मखोयना हाय अखोयना खोय अमतनी अखोयना अदुक करेमनरुबनी।
Allah na pigani makhoi bu cherak karim nabagi amasung makhoi bu thadok tuna thami hainahanduna makhoi gi ka hen baduda madudi makhoi mamit tang bagum kakngaunai أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Makhoi sing asimagni makhoi na laisil lila muknababu achum balam jingi mahutta sendong lai khide makhoi gi lalon itik amasung in khide makhoi achum balam jing lalon itik aduda makhoi gi manaba mataudi kanagumba amana hawi mai ama maduna ingal hek ngalakpada magi akoi bada laiba pumnamak Allah na lawthok khare makhoi gi mangal amasung thadok lamle makhoi bu amambada makhoi kari su ukhidare Makhoi mana pangle maron thoktre amasung mamit tangle maram maduna makhoi hanbangam dare lamuk nabadagi أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين نترغا نون اسم تابغم بني أتيادغي مدونا پمم ممسلي نون خونغي أمسون نون تانكوبي مخوينة تنجلي مخوزا سن مناكون سن دا نون خونغ بغي أكن بخونجل أدو تابدا سيغدر كي بدغي توبة والله نپم كوي كوي سندونا ثمي تازا دب سنبو نون تانكوبنا مانبو منغن برمغني مخوي أوبا غمبغي سكتي مدونا خنال هيك نان ثورك بدا مخوي پرب چتلي منغال دودا أدوغا مدونا ممكي بدا مخوي چپ هيك لپي كريغمبا الله نپاملم نبدي مخوي تابا أمسون أوبا غمبغي سكتي سو لوثوك لمغني Thangai sengbamak Allah di posak khuding magta sakti lay. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Hom yoi basing lalu nakoi gi mapu adu tabu sembi ki mahak na nakoi bu amasung nakoi gi mamang daleram basing busu maduna nakoi hingjana na ba mahak ki wayel cherak tagi mahak na sembi ki nakoi gi damakta prithibi bu hit na ba phamung oina amasung nongdon atia buna yumthak oina amasung mahak na tahalli nong ising atia dagi aduga madudagi palhalli wahai sing makal makha kayagi nakoi gi chinjak ki damakta aduna semgana nakoi Allah gi damakta masruk yamin naba amma fauba nakoi na khanglaba maktada وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أدوغا نكوينا كريغم بچن نربدي أين تاكي بأسيدا أيجي أچان بإنايدا بطوكچرأو سورة أمتن مدوغا مانبا أمسن كوسنجو تنبان بسن أدوسو نكويجي الله نتبا كريغم بنكوينا چن نريدنا أچن بأويربدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أدوغا نكوينا تودربدي هاي كريبسين أسي أمسون نكوي كيدو نمدسو توبن أملوي مدو ويربدي أمسون نكوي كيدو نمدسو توبن أملوي مدو أدو ويربدي كيو نكوي خامبي مي أدوبو مدوغي سنبي مي هندي ميوي بأمسون نوني ثوران تودنا ثنغربني ثازدبسينغي دمكتا
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أدوغا تنهلو هراو باوزيل ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯔꯒ ꯂꯩꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯏꯆꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯎꯍꯩ ꯈꯔ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯛꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕꯇ ꯃꯆꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯎꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯡꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯦꯡꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯇꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯅꯤ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ꯊꯪꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯃꯛ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕꯤꯗꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯌꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯐꯤꯔꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯃꯨꯛꯅꯔꯦ ꯋꯥꯌꯦꯜꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨꯁꯨ ꯂꯃꯨꯛꯅꯔꯦ ꯋꯥꯌꯦꯜꯕꯤꯗꯦ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯇ ꯅꯠꯇꯅ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون مخويسين أدودي تغاي مخوين الله وسك جسنن غرب متوندا مدو أمسون تدلي مري أدوبو الله نقلب تنويا تنكبدو أمسون إيران سندوي بريثيبدا مخويسين أسيمك أمان بدا تاربسيني مرم دي لينغدن ليرغدبا جهنم مدو مخويغي ياتون فمني كرمنا نخوينا تازدريبا الله بو نخوي نتواي ياودبا ويرمبدغي نخوي بو هنبيكي أدوغا نخوي بو أموكسي هنغني أدوغي متوندا أموكسو هنغني نخوي بو أمسون مدوغي متوندا أموك هنجن هنغني نخوي محاكي ميكيدا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم mahak magnani sem khiba nakhoi gi damakta prithvi da leiriba pumba madugi matungda thorang khi nungdon atia semnaba aduga semdo khi madubu atia maron taret amasung mahakti ikhang khangi pasak pum namak وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أدوغا نيسينغو متمدو ننجي مپونا تاكبيكي فرشتا سندا أين سيمغني بريتيبي دا أيجي إكا تابا أما مدودا مكوين هنگچكي نهاغنا سمبي گدوريبرا مدوغي منوندا أسيگمبا واتوك ويام نگدبا أمسون إمو نيمو تا نگدبا أما توبتبو أيكويدي ثگچدونا ليريبني نهاكي نتك نغال أمسون سكس ونجريبني نهاكي أسينبا مهاغنا پاوكمبيكي أين خنگي نكوين خنگدبا أدو
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم aduga mahagna tambiki adambu mamingsing pot pumnamaki adugi matungda puthokhi madubu mamangda farista singi aduga takpiki makhoida hayu nakhoi engonda mamingsing pumnamaksigi karigumba oirabadi nakhoina achumba hangachai makhoina nahakti asengbani aikhoigidi karisu gyan leijade nahagna tambiba adu khaknattana asengbamak nahakti pot pumnamakpu khangbani khwaidagi hena asingbani قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يا تنكي اللهنا هو آدم تاؤنن مخويدا ممين پمنا مكسيگي مدودگي تاك لبدا مهاغنا مخوي فرستا سنگدا ممين سنگ پمنا مكتوگي مهاغنا حيبيكي أين حايكي دبرا نخويدا أين خنگي أرون أتوب سنگ نوم مدون أتيا أمسون پرتيبيگي أمسون أين خنگي نخوينا فنگدوك وفم سنگسو أمسون نخوينا لوسندونا تمليب سنگسو وإذ قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أدوغا نينسينغ متمدو أيكوين تاكبيكي فرستا سنغدا كوك نولونا كوي آدم جي ممانغدا إزت بينا بغي دمكتا مدودا مكوي پمنمك كوك نونزكي إبليس نتنا مانا هايب إنكيدي أمسن نابل توكي أمسن أوي كرمي مهاك تازا دبسنغي منوندگي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أدوغا يكوين حيبيكي وآدم ليونن أمسن ننجي تلويغا صرغ ليكوندا أمسن مدوغي منون دغي چاو تاو ننين تمنا نكوين پامب مفمدا أدوبو چنگ لغنو نكوي أني upambi asigi manaktadi मदुदगी चागे खंदुना नत्रबदी ओइरक्कनी नखोय अनि पापी सिंगी मनुंगदगी فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين توغم سن لابتوك هنبيكي مكوي أني بو مفهم أدودگي شيطانا أمسون تانتوك هنبيكي مكوي أنيبو مكوي أنينا نغاي يايفنا لرمبا أدودگي أيكونا هايكي نكوي مكادا كم تكرو نكوي خردي يك نبسنغني نكوي أتاي أتوبا خرگي أمسون نكوي دمكتا بريتيبي دا يمليب فم مفمني أمسون چنگزيلني أكك نبمتم أمفوبا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أدوغي متوندا آدم نفنجكي محاكي مپودگي وحي خرا نغبي ننبا هاي جنبا مرم أدونا محاك نونسن بكي منغوندا نغبي بغلويننا تنغي سينگ بمك محاكتي هن ونسن ببا أمسن يامنا منونسي چاوبني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيكوين تاكبيكي كونغرونا كوي مفم أسيدگي پمنمك أدوغا كريكم بلاغ لبنا كويدا أيجي ميكيدگي لمزين مدودا كناغمنا إلا با أيجي لمزين مكوي كريسو كينيغاي ليتي أمسون ونيغاي سو توكتي سيرب متونغي پنسيدا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون توغم سن تازا دبسن أمسن أران بني حسن بسن أي خدم پاندم سنبو مخوي سن أسيني خامبي ميدا تاغ دبسن مخوي مدوغي منوندا متم چپا ليروغني
या बनी इसराइल ज़ुकुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम वइय्याया फरहबून वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वइय्याया फत्तक़ून। हो इस्राएल की मचासिंग निंगसिंग नखोय एगी थौजाल अइना नखोयदा पीखिबदु अमसुंग ngaउ wasak नखोयना तौखिबदु अइंगोंदा अइसु ngakpigani नखोयदा वारेपखिबा अदु अमसुंग अइतबु कियु नखोय अमसुंग थाजौ नखोय अइना थाखिबा कुरान अदुदा मदु प्रमाण पीबनी अचुंबनी हाइबगी नखोयदा लैरिदुगी हाइबदी तौरात की असिंगबदी अल्लाह मदी रसूल वचुंबनी याबनी अमसुंग ओइगनु नखोय ख्वाइदगी इहान हान यादब मदुबु अमसुंग योंथोकनु नखोय अइगी पाउजेल सिंबु ममल खजिक्तंग लौदुना अमसुंग सुन्नतंगी अइ खक्तबु मपुंग फान कीदुना लयु। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अमसुंग यानसिन्नगनु अचुंबबु अरानबगा अमसुंग तोसिन्नगनु अरानबा अदुसु नखोयना खंगलब मक्तदा अमसुंग लोसिनगनु अरानबा अदुसु नखोयना खंगलब मक्तदा अमसुंग नमाज मपुंग फाना सोलो अमसुंग ज़कात पियु अमसुंग कोक नोन मिन्नौ कोक नोन बसिंगा। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि वतंसौन अनफुसकुम वअंतुम तत्लून अलकिताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। नखोयने या थंगनरी ब्रामी सिंबु अफबा तौनबा अमसुंग नसानदी मदु तौबा काउथोकलगा तौगिमसुंग नखोय लैरिकसु सोंदुना तलैरिबनी नखोय मदु फावबा बहाब तादबरा अदुगा निजौ नतेंग अखांग कनबा अमसुंग नमाज का लोइनना तौगिमसुंग मसी पोटलुम ओइबनी नोलुकपसिंग नत्तबगिदी। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ु रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। मखोयना खंगी मखोय पुमनमक कायना थंगदा मखोय मपुगा उनगनी अमसुंग मखोय खुदिंगमक महाकी मैकैदा हल्लुगनी। या बनी इसराइल ज़ुकुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। ओ इस्राएल की मचासिंग निंगसिंगु नखोय एगी थौजाल अइना नखोयगी नथक्ता तौखिबा अदु अमसुंग अइना थाक वांगहनबिखि नखोयबु नखोय मतमगी जाति पुंबदा अदुगा कियो कोरौ नुमित अदुबु मदुदा थवाई अमतना अतोप थवाई अम फावबगी महुत पीबा ngamloi करीगुंबा अम फावबगी अमसुंग वनोंग वथिन तौबसु याबीररोय मागी दमक नत्रगा थादोकमलसु लौबीरोय मंगोंदगी नत्रगा माबु मतेंग करी अमतसु तौबीररोय। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अमसुंग निंगसिंगु मतमदु अइखोयना कनबीखि नखोयबु फ़िरऔनगी मीसिंगदगी ओटपीनेबीखि मखोयना यामना तमथीना नखोयबु हाटपीखि नखोयगी नचापीबासिंग अमसुंग खाखि नखोयगी ममोम नुजासिंगबु तौबतबु मदुदा अचौबा चांगयेंग अमनी नखोयगी मपुगी मैकैदगी। वइज़ फ़र्रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। अदुगा निंगसिंगु मतमदु अइखोयना तंखाई खाइदोकपीखि समुद्र इपाक नखोयगी दमकता अदुगा कनबीखि नखोयबु अदुगा इराकना सिहनखि फ़िरऔनगी मीसिंगबु मागा लोइनना अदुगी मतमदा नखोय दृश्य अदु येंखि।